आज आम अष्टम श्रेणी इंग्लिश बहिर दि रिडल मास्टर विषयर SCP 2 पढ़ा एवं यार क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा। वन इवनिंग व्हेन बुधुआदम केम आउट ऑफ हिज रूम, दिने संध्या बेले बुधुआदम निज रूम रु बाहर को पळे आसथिला। ही फाउंड दि चिल्ड्रेन वेटिंग टू हियर हिज स्टोरीज, से देखा पाइला जे किछि छुआ माने तार स्टोरी शुणा अपेक्षा करिसंती। वन ऑफ देम साउटेड, सेमानक मध्यरु जणे जोर से चित्कार करी कहिला, जोर पार्टी रे कहिला, ग्रांडफादर टुडे यू विल टेल अस ए स्टोरी फ्रॉम योर लाइफ। जेजेबापा आज तुम निज जीवनर गोटे कहानी आमको सुनाओ। ग्रांडफादर टेल अस हाउ यू चीटेड दी मनी लैंडर। जेजेबापा तुम्हें जो से जणे जमी मालिक बा महाजन को बोका बनैथिलो सेई कपटा आज आमको सुनाओ। आडेड अनदर एंड ऑल द चिल्ड्रेन साउटेड यस यस। जणे जमिति कहि दिछि तापरे जणे पर जणे समस्ते एका संगरे कहिले यस यस, हाँ हाँ सेई गपटा हमको सुनाओ। दी ओल्ड मैन टुक ए लिटिल रेड टी देन ही बिगान। तापर से बुढ़ा जण को माने बुधुआदम टिके नाली चा नेला पीला, तापर गप कहिबा आरंभ कला। इन माय यंग डेज आई अवेड मनी टू ए मनी लैंडर। मु जेतेबेले युवक थिली सेतेबेले जणे मनी लैंडर बा महाजनक ठारू किछि टंका करज करिथिली। ही यूज्ड टू कम एवरीडे फॉर मनी। से सबुदिन टंका मागिया को आसुथिला। बट आई हैड नो मनी टू पे हिम। किंतु ताकू देवा पई मो पाखरे टंका नथिला। सो आई रैन अवे टू द फॉरेस्ट आस्किंग माय वाइफ टू टेल हिम। सेइथि भाई से जेतेबेले पैसा मागवा को आसे सेतेबेले मु जंगल को दौड़ी के पळाई जाए आ मो स्त्री को कहि देई जाए कि दैट आई हैड गॉन फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डांस। से आसिले कहि देबु कि से जंगल को आगो पछो डांस करिया पई जाइछंती बोली। नेक्स्ट डे द मनी लैंडर केम। ता पर दिन महाजन ताको घर को आसिला। माय वाइफ टोल्ड हिम व्हेयर आई हैड गॉन। मो स्त्री ताकू मु कोड जाइछि बोली कहि देला। He did not understand what she meant by backward and forward dance. से किछि बुझी पारला नहीं। से ता स्त्री जो कहिला कि से जाइछंती जंगल को आगो पछो डांस करिया पई, ताहा से महाजन बुझी पारला नहीं। He wanted to learn it from me. से मोठारू एही जिंस एही डांस सिखिबा को चाहिला। If I taught him the dance and answered 3 of his riddles, he would not take his money from me. जदि से बुधुआदम ताकू डांस शिखेदेव एवं तार 3टी रिडिल्स 3टी ढगर समाधान करदेव, तेबे से महाजन जनक ताठारू पैसा नेब नहीं। ग्रांडफादर आर नॉट दी मनी लैंडर भेरी क्रुएल आस्क्ड वन बॉय हु वाज स्टिल भेरी अटेंटिव। जणे बालक एही गपटी को मन ध्यान देखि सुनुथला। से कहिला, जेजेबापा कौन से महाजनटा निष्ठुर नथिला कि? यस दे आर, हाँ से थिला, से बहुत निष्ठुर थिला। बट दिस मनी लैंडर वाज लेस क्रुएल दैन दी रेस्ट। किंतु ये अन्य महाजन अपेक्षा टिके कम क्रुएल बा कम निष्ठुर थिला। इन नो केस विल अदर मनी लैंडर्स एग्री टू गिव अप देयर मनी। कौनसी परिस्थिति रे भी अन्य महाजन माने काहाठारू भी गोटे पैसा छाड़ती नहीं। सो विथ टू अदर पीपुल एज विटनेस आई मीट दी मनी लैंडर। तेणु बुधुआदम 2 जन को साक्षी हिसाब रे धरिकी से महाजन पाखु गला। ऑल ऑफ अस वेंट टू द फॉरेस्ट। तापर समस्ते जंगल को गले। इट वाज वेरी कोल्ड मॉर्निंग। यह बहुत ही शीतुआ सकाळ थिला। आई आस्क्ड हिम टू टेक ऑफ हिज वार्म क्लॉथ। मु सेमाने पिंधिथिबा गरम पोशाक गुड़िक खोलिबा पई कहिली। देन आई गैदर्ड सम ड्राई लीव्स एंड वुड टू सेट फायर टू देम। तापर से बुधुआदम किछि सुखिला पत्र एवं काठ एकत्रित कला निया जळिबा पई। वी सट वेरी क्लोज टू द फायर। सेमाने नियार बहुत पाखरे बसिले। व्हेन इट ब्लेज्ड, जेतेबेले नियाटी जोर से जळिला, इट वाज वेरी हॉट एंड ही मूव्ड बैकवर्ड। सेमानक बहुत गरम लागिला एवं सेमाने पछकु घुची गले। आई आल्सो मूव बैकवर्ड। से बुधुआदम मध्य पछकु घुची गला। व्हेन द फायर वाज लेस हॉट ही फेल्ट कोल्ड एंड मूव्ड फॉरवर्ड। जेतेबेले नियाटी जळिबा टिके कमी गला, सेमानकु ठंडा लागिला एवं सेमाने आगो को चली गले। इन दिस वे ही वेंट ऑन मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एही परि भाबरे सेमाने आगो पछ हेबाकु लागिले। देन ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड टीच हिम द डांस। केतेबेले मते डांस सिखेबो बोली से महाजन जनक बुधुआदम को कहिले। ही गॉट एंग्री व्हेन आई टोल्ड हिम आई हैड ऑलरेडी टॉट हिम। महाजन जनक रागी गला जेतेबेले बुधुआदम कहला कि मु तो ऑलरेडी सिखै सारलिनी।
"You have cheated me," he shouted. "ତୁ ମୋତେ ଛଳନା କଲୁ, ଠକିଦେଲୁ" ବୋଲି ସେ ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା। And said, "All right, answer my riddles." ଆଉ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସିନା ତୁ ଚିଟିଂ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ମୋର ଢଗଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସାର ଦେ। The Raja's plate which you cannot wash. ତାର ପ୍ରଥମ ଢଗଟି ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ। A coiled of snake, I replied immediately. ବୁଧୁବାଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କୋଏଲ ଆକାରରେ ଗୁଳେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ସାପ। ସେ ଗୁଳେଇ ହୋଇଥିବା ସାପଟାକୁ କ'ଣ ଧୋଇ ହେବ କି? ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। A bamboo with 7 eyes came the next. ତାପର ଢଗଟି ପଚାରିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର 7ଟି ଆଖି। Float, I replied within no time. ବୁଧୁବାଦମ ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ଫ୍ଲୁଟ୍ ବା ବଇଁଶୀ। He looked quite disappointed. ସେଇ ମହାଜନ ଜଣକ ଟିକେ ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ। He had only one riddle left, the last one. ସେଇ ମହାଜନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରିଡିଲ୍ ବା ଢଗ ରହିଲା। If I answered that one also, he would lose his money. ଯଦି ବୁଧୁବାଦମ ଶେଷ ରିଡିଲ୍ର ବି ଆନ୍ସାର ଦେଇଦିଏ ତେବେ ମହାଜନ ଜଣକ ତାର ସମସ୍ତ ପଇସା ହରାଇବ। Taking a little time, he asked me a long and difficult riddle. ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଟିକେ ସମୟ ନେଇକି ସେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିଡିଲ୍ ବା ଢଗ ବୁଧୁବାଦମକୁ ପଚାରିଲା। He has a crown but is not a king. He wakes up man but is not a watchman. ତାର ମୁକୁଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ନୁହଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ। Then he shouted, "Tell me what it is." ତାପରେ ସେ ମହାଜନ ଜଣକ ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, କହ ସେଇଟା କ'ଣ? When I replied cock, his face turned pale. ଯେତେବେଳେ ବୁଧୁବାଦମ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ବୋଲି ସେ ମହାଜନର ମୁହଁଟା ସେତେବେଳେ ପିଚକି ଗଲା, ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। And in no time he left the place even without looking back once. ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମହାଜନ ଜଣକ ଟିକେ ବି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବି ପଛଆଡ଼କୁ ବି ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1ଟି ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଡିଡ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହିଅର୍ ଫ୍ରମ୍ ବୁଧୁବାଦମ? ଛୁଆମାନେ ବୁଧୁବାଦମ ଠାରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆନ୍ସାର, ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହିଅର୍ ବୁଧୁବାଦମ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ବୁଧୁବାଦମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଚାହିଁଲେ। ନମ୍ବର 2, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍? ସେ ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ ଥିଲା? ଆନ୍ସାର, ଦି ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ହାଉ ବୁଧୁବାଦମ ଚିଟେଡ୍ ଏ ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମନି। କିପରି ଭାବରେ ବୁଧୁବାଦମ ଜଣେ ମହାଜନକୁ ତାର ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନ କରି ଠକିଦେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଗପରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ରନ୍ ଆୱେ ଟୁ ଦି ଫରେଷ୍ଟ? ବୁଧୁବାଦମ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା? ଆନ୍ସାର, ବୁଧୁ ରନ୍ ଆୱେ ଟୁ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ମନି ଟୁ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ସେ ମହାଜନର ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧୁବାଦମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ବୁଧୁସ୍ ୱାଇଫ୍ ସେ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେମ୍? ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଜନ ଜଣକ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ବୁଧୁବାଦମ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଧୁବାଦମର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମହାଜନକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଆନ୍ସାର, ବୁଧୁସ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଦି ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଟୁ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବୁଧୁବାଦମର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମହାଜନକୁ କହିଲା କି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆଗପଛ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ବୁଧୁବାଦମ? ସେ ମହାଜନ ଜଣକ ବୁଧୁବାଦମ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା? ଆନ୍ସାର, ଦି ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବୁଧୁବାଦମ ଦି ଫରୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବୁଧୁବାଦମ ଠାରୁ ଆଗପଛ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ମହାଜନ ଜଣକ ଇଚ୍ଛା କଲା। ନମ୍ବର 6, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦି ମନି ଇଫ୍ ବୁଧୁବାଦମ ଡ୍ୟାସ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ ହେବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ବୁଧୁ ଇଫ୍ ହି ଟିଚେସ୍ ହିମ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ and answer 3 of his riddles. Number 7, why did ବୁଧୁ take 2 witnesses with him? କାହିଁକି ବୁଧୁବାଦମ ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ସାକ୍ଷୀ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା? Answer, ବୁଧୁ took 2 witnesses with him to make sure that the money lender keeps his word if his conditions are fulfilled. ଯଦି ବୁଧୁବାଦମ ସେ ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦିଏ ତେବେ ତାର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ କାଳେ ସେ ତା କଥାରୁ ମୁକୁରି ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଆଗପଛ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କ'ଣ? ଆନ୍ସାର, ଦି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିନ୍ସ ଟୁ ସେଟ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମୁଭ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ନିୟର ଇଟ୍।
आगपछ डांस माने होची निया जळेकी निया पाखरे बसिकी आगपछ हेबार। नंबर 9 व्हाट वाज द मनी लैंडर्स फर्स्ट रिडल। से महाजन जनकर प्रथम रिडल टी कौन थिला? आंसर द मनी लैंडर्स फर्स्ट रिडल टू द बुधवादम वाज व्हाट ही मींट बाय द राजास प्लेट व्हिच वन कुड नॉट वॉश। से मनी लैंडर प्रथम रिडल टी थिला राजांकर गोटिए प्लेट जोटा की धोई हेबो नाही। नंबर 10 व्हाट वाज हिज सेकंड रिडल। तांकर द्वितीय रिडल टी कौन थिला? आंसर द मनी लैंडर्स सेकंड रिडल वाज व्हाट इज ए बाम्बो विथ 7 आइज। से महाजन जनकर द्वितीय रिडल टी थिला कि सेई जिनसडा कौन जोटा की गोटे बाउंसर 7टी आखि। नंबर 11 व्हाट इज हिज थर्ड रिडल। तार तृतीय रिडल टी कौन थिला? आंसर द थर्ड रिडल वाज ही वाज ए क्राउन बट इज नॉट किंग ही वेक्स अप मैन बट इज नॉट ए वॉचमैन व्हाट इज इट कॉल्ड। तार मुंड उपरे गोटे मुकुट अछि किंतु से राजा नुह। से लोकमानकु सकाळु निदर उठाए किंतु से वॉचमैन नुह। तले से कोन? नंबर 12 डिड बुधवादम आंसर ऑल द रिडल्स ऑफ द मनी लैंडर। कोन बुधवादम से मनी लैंडर समस्त रिडल रो आंसर देइतला कि? आंसर यस बुधवादम आंसर्ड ऑल द रिडल्स आस्क्ड बाय द मनी लैंडर। हाँ बुधवादम से मनी लैंडर बा महाजनर समस्त रिडल रो आंसर ठीक भाबरे देइतला। तेबे यह थिला SGP2 रो क्वेश्चन आंसर। परवर्ती वीडियो रे हमें SGP3 टी पढ़िबा एवं तारो क्वेश्चन आंसर गुडी को आलोचना करिबा। जदि वीडियो टी भल लागिछि तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।